हाय गाईज, गुड मॉर्निंग. काला मावशी रावलेले सो त्यांच्यानं स्टार्ट करता. बरी न्हीद पडली पण मम्मान म्हाका सकाळ फुडें फोन करून उठयले. दुसऱ्यांगेर गेला आनी न्हिदोन रावला काय म्हणून सो म्हाका उठचे पडले. हे बी म्हाज्या वांगडा पे रे कितें हां गुड मॉर्निंग म्हण. कान म्हाका भोगतालो. हे बघ आतां लागलो परत. आतां गुतिकान म्हाका वॉकिंगय काडला. खंय भोंवणयता पळय तुमकां बी दाखयता. म्हणजे पळय गायो आसात. हांगा एक आसा आनी थंय दोन आसा. हे पळय कडकडत भोंवता. कितें येयला गो हांगा? हे पळय घरान रावन एकाच खबर ना हांगा कितें रयला तें. हे बघ हांगा तांबडी भाजी आसा. हांगासर गायो सोडलेले आसा आनी तुमकां दाखयता. ही पळय हिका सोडला हांगा. खावपाक सोडला. आमचे सगळे दाखवतात आम्ही चोरी करून किती असं झाडं चोरून व्हरताले लोक. काय गायो व्हरताले तुमगेले. आमचे सगळे चोरून घेवत जाल्या. तुमगेले इतले कॅमेरा लायले. कोण चोर पार करून 100 फावटी चित्तलो. सांगूंक शकना चोर काय चोरकी. आयच्या एक स्पेशालिटी स्पेशल इडली आणि काय ना आणि सांबार. मावशी बेस्ट सांबार करता म्हणून आमकां लागून स्पेशल इडली सांबार केली तेणी. आतां भायर सरलेले घरा वचपा लागून पूण कुतिकाक तेजे कजनागेर काम आशिल्लें सो आतां आमी थंय वयता. थंय एक कॉपेल आसा तें बीन तुमकां दाखयता. आमचो ड्रायव्हर This is the chapel of Saint Francis Xavier. It opens on 6th of every month and mass is held at 10 am. There is a well near this chapel that Saint Francis Xavier used and its water is known as miracle water. It is believed to cure the people, especially the ones with incurable ailments. आता आम्ही परत रिटर्न येयली आणि हांव घरा वयता. सो सी यू एट माय होम. हेका सूख लागनाशिल्लें म्हाजे शिवाय म्हणून फोन करीत आशिल्लें. कसले पकवान न केले आमना आपे लगेन आता. आहे काय करू ना कर तू जेवणाचे तू पळय. आता जेवण बीन क्रॉचेट करपाक बसतले बिकॉज ऑर्डर्स पेंडींग आसा सो ते पेन कंप्लीट करता एंड देन आय विल सी यू इन द इवनिंग मे बी. अजून दाके बीन सिकवी दिता बघता. One eternity later. हांव व्हिडिओ एडिट करता करता न्हिदलें सो क्रॉचेटूय करपाक पावना आनी व्हिडिओ एडिटूय जावना आनी म्हाजे व्हिडिओज खूब लेट पोस्ट जातात बिकॉज म्हाका टायमूच मेळना एडिट करपाक. आतां हांव मम्मान खावपाक केलो तें खातलें एंड देन म्हाका हो पाटलो डेकोरेट करपाक जाय सो तें चिंत्ता पयलीं कशें करपाचें तें आनी कांय ना सद्या उलोवपा सारकें. अजून पाटलो रेडी जावना बट हांव तुमकां दाखयता हांवें कितले बरें केला तें. हें आतां हांवें इतलेंच केलां. हेका आनी फुलां बीन लावपाक जाय. तें करून हांव मागीर हो डोरेमोन करपाक बसलें एंड आतां लेट जाला. फाल्यां कामाक वचपाक जाय म्हणून हांव न्हिदता. आय एम एंडींग दीस व्लॉग हियर. सो बाय बाय, गुड नाईट. डू लाईक, कमेंट एंड सबस्क्राईब. बाय.